بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الفيديو ان شاء الله غنشوفو ترانسفورماتور الشرح ديالو. Solution des facteurs de puissance aux facteurs de dissipation en fonction de fréquence, la mesure d'isolement des enrôlements. Le transformateur compris le raccordement de cordons y compris le raccordement de cordons des mesures. Un transformateur à deux enrôlements comprend un enrôlement basse de tension et haute tension. يعني كان transformateur qui يفهم هذا basse tension haute tension بحال هكا. À cause du raccordement interne, il est normalement pas possible de mesurer les phases individuellement. Trois capacités peuvent être mesurées: l'enrôlement, haute de tension et le noyau. يعني هنا تقدر تعتبر l'enrôlement, haute tension et le noyau. Entre les enrôlements et entre l'enrôlement basse tension et la cuve ياك، يعني هنا إلى كيف نخلينا هنا، يعني هنا ياك، هنا تعبر من هنايا هاهي هوت طونسيون و باس طونسيون إلى كيف. étudions quelques exemples. Ce transformateur هذا المحول هذا VMA 60 un facteur de dissipation faible. Voici deux transformateurs. Transformateurs construits de façon identique, GT1 et GT2. Le facteur de dissipation de GT1 est inférieur de GT2. يعني هنا قال لك هنايا GT1 اللي هو هذا inférieur على GT2. شو هذا كيفاش داير؟ هاهي بحال هنا GT1 GT2. GT2 présente des facteurs de dissipation extrêmement élevés aux basses fréquences et particulièrement entre l'enrôlement haute tension et la cuve. يعني قال لك هنايا هاد سميتها هاد عنده شي فريكونس فهمتي. GT2 présente des facteurs de dissipation extrêmement élevés aux basses fréquences et particulièrement entre l'enrôlement دوران haute tension et la cuve. يعني هنا قال لك هنا دي باز ترانسونسيون ما بين هاد سميتو هادو وهادو إلى كيف، يعني محدورين. Un transformateur tel qu'un transformateur distribué 800 kV un tension primaire de 11 kV présente en général
des facteurs élevés. Présence 2000 kV, présence en général, la valeur élevée de dissipation et la facture de puissance, la facture de dissipation à 50 Hz. Et supérieur de 1 pour 100 la valeur nominale obtenue par 200 Hz. On peut réduire que l'enrôlement renferme une quantité d'eau relativement importante si le test est effectué tiré avec tous les bornes reliées entre elles. On ne mesure ce que se passe. Les liaisons sont retirées. Un courant capacitif traverse la bobine. La bobine haute tension et basse tension ne sont pas reliées. Le courant donc est le courant passe par une deuxième bobine. Le noyau donc est magnétisé, s'opposant aux pertes électriques. Ces pertes supplémentaires peuvent avoir des effets visibles si les phases d'un enrôlement ne sont pas correctement reliées. Le facteur de dissipation au facteur de puissance peut présenter une évolution particulière. Cette courbe passe même par des valeurs négatives environ de 150 Hz. Voici la valeur de la combine. Une fois les mauvais contacts peuvent traîner un facteur de dissipation mesuré bien meilleur que la valeur réelle. Voici le contact nettoyé, les bornes et raccordé à elle. يعني هنا جاي لك نشوف هنا كيفاش هنا قال لك هنا عبار مزيان شتيه ها هو غادي بحال هكا. هنا الا ما كانش العبار مزيان شوف كيفاش كيكون، الا ما كانش مرولي مزيان شتي عابر مزيان، يعني هنا كيبان لك واحد العوجيه هنايا شتيها. لاحظوا هنايا هانت هاهي هابطه، ولاحظوا عاوتاني هنا يعني مني هنايا الا بغيت نعبر اش غندير، غنجيب هاد لاطير هنايا شتيها ديك ديال العبار هاي فولت اوتبوت هنا اش ال تي لاطير، غنجيب لاطير هنايا شتيه هذا هو ترانسفورماتور، وهنايا هاد اش هاد اللعبة هادي كتكون غنجيبها فين غنجيبها في السي شتيها ا بي سي غنجيبها في السي، وهادي اللي خارجة من هنا شتيها غنديها لسميتها غنديها لهاد البلاصة هادي شتي هادي حتى ا هادي باش كنعبرو سميتها هي ان ا ان بي جراون ولا طير هنا هاي فولت هاي نجيبها هنا سي، وهذه ان ا غنجيبها لهنا، جيت ا هنا قالك ملي